welcome back. Susubukan naman natin ngayon yung AI edit ng YouTube Shorts. Yun, edit with AI. Linis sa plus sign. Short, pili ng video. Are, piliin natin are. Tapos edit with AI. Processing. Rin na, edit na. Parang wala naman nagbago eh. Next na natin. Tapos next. Yung title na, upload mo na lang. Din upload yun. Upload short. Padali. Kaya mo, re.